Okay, Tatay Orly spotted. Eto. Tando. 79. Very fit. Ang lakas, naka 10 Congrats kilometers po, pa po. congrats. Konti na lang po, konti na lang. Paring wax. Okay lang, oras mo. Ayan, personal record, teacher. Anong pakisi yun? Congrats, please. Okay, 10 kilometers si teacher. Oh. Alright. Kulang yan, kulang. Sakto. Sa next na meeting ka ba? Nakita mo si teacher. Okay, barefoot running day 488. Nandito kami sa Alasag. Sa takbo ni Maria. Run for Maria. Alright. Walking tayo, walking. Yan, dito, tinanggal ko yung sounds para hindi tayo makapilight. No? Tatay Orly Spartan. Oh, the legendary 79 years old Tatay Orly on the road. Oh, shout out. Shout out kay Tatay Orly. Oh, sa mga nakakilala. Shout out oh, kay Sir Anton. Nakakasabay namin dati si Tatay Orly sa Balasway ito. Sa Sir Nix, shout out kay Sir Nix. Saka kay Ma'am Joanne, shout out. Nakakasabay namin si Tatay Orly no, sa Balasway to Biak na Bato. Alright. Pinagkaloob mo sa bawat isa. Nawa po, Lord, ang gagawin naming panran ito, ikaw po, Panginoon, ang mga sa akin. Iniaalay po namin ito, Panginoon, para sa Birheng Maria na nawa po, Panginoon, ay magkaroon ng katagumpayan ang bawat. Dito, shoutout kay Sir Sheriff, kay Paring Wax. Oh, daming mga ano, si Kong Emmanuel. The SI Runners. Maraming salamat. Oh, 1 kilometer. Pace namin eh. 4 minutes and 24. Okay, 2 kilometers. Ang pace natin. 4 minutes and 18 seconds. 3 kilometers. Opo. Kilometers. Pace natin 3 minutes and 29 seconds. Sa kilometro ata. Okay. 5 kilometers. Pace natin 4 minutes and 57. Okay, 6 kilometers. Pace natin 5 minutes and 1 second. Alright. 7 kilometers. Okay. 8 kilometers. Pace natin 4 minutes and 15 seconds. Ang karos ba? Shout out kay Boss Nix. Hi, Wax. Oy, ang ganda ng oras natin. 4 minutes and 58 seconds overall pace. Oras natin ay 48 minutes and 56 seconds. Uy, sa harap. Salamat po. At may mga lakas pa tayo na ganito. Nasa kaya teacher. Ang sarili ng fun run. Kaya pa. Finish. Sarap. Mga sir. Isa pa. Shout out sa mga runners. Good morning. Sir Sheriff. Wash it. Sir Madjo. Sir Madjo. Wash out. Go, go, go. Sir Peregrine. Wash out, pare. Okay na. Good morning. Good morning. Woo. Go, go, go. Run for Mary. Go, 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 mga sir. Good morning. Good morning. Go, go, go. Tatay Orly. Go, go, go. Last na ba? Last na. Go, go, go. Go, go, go po. Thank you. Go, go, go po. Congrats. Ganda na event mo. Thank you. Kumain muna kayo doon. Ano, Tony? Hanap ko nga eh. Kumain muna kayo doon. Alam niya ng ano. Sundoy ko teacher. Nasaan na kaya? Sir Nix, labitin. Sir Nix, labitin ka ba? Nakita mo si teacher? Ayun. Yan na sir. Apo, yung 10K photos na.
Kong, ilan na? Ayun na yung bola ko. Ayun na. Isa na lang ba? Body po. Go, 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 sir. Ayun, teacher. Ano balita? Last ka na ba? Last na? Go, 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 teacher. Last 1 kilometer ka na. Approaching sa 10K si teacher. Alright, ayun na, 10 kilometers. Sir. Oh. Alright. Kulang yan, kulang. Saktuhin mo yan. Okay, 10 kilometers si teacher. Hindi ko Ano? Diyan, sa orasan mo. Ano oras mo? Congrats, teacher. Iba ka. Okay lang, oras mo. Ayan, personal record, teacher. 1 hour and 8 minutes. 1 hour and 8 minutes. Pace, Pace. 6 minutes and 43 seconds. Okay, congrats. Iba ka. Iba. Alam mo, pakis yun. Congrats, please. Ah. Ayos. Lakas. Ano? 10 minutes and 8. Nice 10 one. minutes. Baka 1 hour and 8. 1 hour and 8 minutes. Personal record ni teacher. Sa kalam. Nice one. Paring wax. Konti na lang, pare. Alright. Finish. Congrats po, congrats, sir. Pare, kulang yan. Pabalik. Pabalik. Dito. Go, go, go po. Go, go, sir. Go, go, go po. Go, go, go. Go, 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 sir. Okay, photo finish na. Photo finish. 10 na yan. Hindi pa. Doon pa. Konti pa. Dalawa pa. Kulang eh. Go, go, go po. Congrats po, ma'am. Go, go, go po. Congrats po. Congrats, pare. Pare. Congrats, congrats. Iba ka. Walang makabuluhang araw ang nangyari sa Yeah. Shout out. May kasabihan din ako. Yeah. Ano ka sabihan? Pagkatapos tumakbo, Oh. mag-inom na tayo. Sarap. Alright. Go, go, go po. Konti na lang po, konti na lang. Ma'am, konti na lang. Go, go. Ay, may magaling si ma'am. May kasamang baby. May kasama. Go, go po. Oo ba? Mga sir, congrats. Sir. Sir. 7-0, Orlando Payumo. Hoy, Po pare. natin, Tita Congrats, Tatay Orly. Tatay Orly. Nasaan po? Palakpakan po natin, ginan niyo naman si Tatay Orlando. 79. Very fit. Ang lakas, naka 10 kilometers Congrats po, pa po congrats. yan this morning.